Hi guys, magluto tayo ng magluto tayo ng sitaw guys. At dito Nice. guys, magluto na ako ng yung manok guys. Ito na yung manok guys. Yan yung pang sahog sa sitaw guys yan. Sana all. Inadubo ko muna yung manok guys. Habang hintay ko muna siyang magluto. Yan. Hintayin na natin siya guys na siya guys. Maluto yung manok guys. Tapos takpan muna natin guys. Takpan muna natin siya guys. Guys, maglagay natin yung oyster sauce. Lagyan natin ng mamasitas. Mamasitas. Baka naman, mamasitas. Mamasitas oyster sauce. Maawa ka naman. Lagi na kitang ginagamit. Oh shit! Baka naman mamasitas. Please. Guys, ilagay natin yung guys. Ilagay natin yung sitaw. What? Guys, yan. Mga sitaw guys. Tapos haluin mo natin guys. Haluin muna guys. Haluin natin. Yan guys. Oh my Nang God! maluto guys. Thank you for watching guys. Babos! Babos! Thank you guys. Magandang araw. Magandang buhay.